लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी सियासी घटना सामने आई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कांग्रेस के साथ संवादहीनता जैसे हालात पैदा होने की बात कही और साफ किया कि पश्चिम बंगाल में वे भाजपा को अकेले हराने में सक्षम हैं। उन्होंने राहुल गांधी की अगुवाई में हो रही कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। एकला चलो की नीति अपनाने का ऐलान करते हुए ममता ने बुधवार को 28 विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में अपनी भूमिका पर जवाब दिया। ममता ने दोहराया कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी। দিদি কংগ্রেসের সঙ্গে আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছে না, জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না বলতে, অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিক্স করছে, এটা রং। আর একটা কথা বলে দেয়, কাজল চেপকে নিয়ে অনেকে পলিটিক্স করছে। ও তো জেলা পরিষদের সভাধিপতি আছে, আর ওকেও দুটো দায়িত্ব দেওয়া আছে, নাটক দেখতে। এত মিথ্যে কথা আপনারা কেন বলবেন, কেন লিখবেন?